समस्तपापनाशक विष्णुस्तोत्रम्। पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मय्यः संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयादं नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्यमहदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयं शरीरं मे हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत स्वल्पमपि यत स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संरागमर्दनं प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्येतानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मय्यः संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयादं नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्यमहदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयं शरीरं मे हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव
पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संरागगमर्दनं प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्येतानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयः संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्यमहदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयं शरीरं मे हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संरागगमर्दनं प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्येतानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयः संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं
जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानंत गोविंद भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयादं नमोस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्य महदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयं शरीरं मे हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत स्वल्पमपि यत स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संरागगमर्दनं प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्येतानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयः संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानंत गोविंद भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयादं नमोस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्य महदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयं शरीरं मे हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत स्वल्पमपि यत स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संरागगमर्दनं
प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्येतानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयः संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयादं नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्य महदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयं शरीरं मे हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत स्वल्पमपि यत स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संरागगमर्दनं प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्येतानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयः संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयादं नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्य महदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव
नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संरागगमर्दनं प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्येतानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयः संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषीकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्य महदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संरागगमर्दनं प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्येतानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयः संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च
तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानंत गोविंद भूत भावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयादं नमोस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्य महदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयं शरीरं मे हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत स्वल्पमपि यत स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत पापं तद् प्रणश्यतु यत प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयम् पाप प्रणाशनम स्तोत्रम यह पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्व पापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संरागगमर्दनं प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्र जपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्ये तानि वै भुक्ति मुक्तये परदार परद्रव्य जीव हिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहंकारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुम् विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत यच्चाहंकारगो विष्णुर्यद् विष्णुर्मयः संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानंत गोविंद भूत भावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयादं नमोस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्य महदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयं शरीरं मे हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत स्वल्पमपि यत स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत पापं तद् प्रणश्यतु यत प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयम् पाप प्रणाशनम स्तोत्रम यह पठे शृणुयादपि
शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संरागगमर्दनं प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्ये तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मय्यः संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयादं नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्य महदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयं शरीरं मे हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संरागगमर्दनं प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्ये तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मय्यः संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयादं नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्य महदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत
यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयम् शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संवागमर्दनं प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्ये तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुम् विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयः संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषीकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्यमहदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयम् शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संवागमर्दनं प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्ये तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुम् विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत्
यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मय्यः संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयादं नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्य महदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयं शरीरं मे हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संवागमर्दनं प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्ये तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मय्यः संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयादं नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्य महदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयं शरीरं मे हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं
सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयद्वयम् पापप्रणाशनमस्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संवागमर्दनम् प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम् प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्ये तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुम् विष्णुश्चित्तगतो यनमे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयः संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम् सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्यमहदत्युग्र तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयं शरीरं मे हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयो निरकहावहं यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयद्वयम् पापप्रणाशनमस्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संवागमर्दनम् प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम् प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्ये तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारागतिं हरिं चित्तस्थमेशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुम् विष्णुश्चित्तगतो यनमे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयः संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातो तस्मिन्नेव हि विचिन्तते ध्यातो हरति यथ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तपुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्हि हरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तपस्यथः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम् सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्णिता अकार्यमहदत्युग्र तच्छमन्नय केशव
ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणरतः पापं यातुमक्षयम् शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमायाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपतिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यथा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयो निरकहावहम् यद्यात्तो परशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयद्वयम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्य स्तोत्र संवागमर्दनं प्रायश्चित्तमघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ये तानि वै भुक्तिमुक्तये।